ओ की दादी कहां आज सकाल पुआबेल कहले आसबो जो मोर दादा घरे नहीं न हमको का बोलबे इनर लोग मारे देखले सकाल पाले 12 नामो दागो देबे नागो ले खाली करे नहीं नार बाउंड्री मन देखन कन ना पिला मन को घर के ठुक जन बोल बियाई छ जुली क्या जुली बोलबे हां तिला फिर बाबू रे आमे भाई हरे कथा रे हेरे बजरामा नहीं कि नहीं केनता बजरा पचाला भल लागबा हाय हाय किंदे कुंद्रा कर बजरामा बाबू रे ए न बन बिना सुना बरना मते कह कथाटे ओए कोने खाम नहीं कोई का का हबा ओ तमर बेल के हेदे केनता भेरी होय छै आ तमे पते थले सुख लागुथला नी बाबू रे आछे गुटे नारे आतंकर हिसाब गुटे कथाटे पचरामा हां हां एन बन बिना सुना बरना मते कह कथाटे आगो नारी मध्य थिला गो मुहासतिटे बर मुहासतिटे के थिला नमस्कार छती ती सती न हेगमाती छती केने हेई जे छती देखु छु कि नहीं बाबरे आगो नारी मध्य थिला गो मुहासतिटे बर मुहासतिटे एनो बन बिना सुना बरना मते कह कथाटे बन बिना सुना बरना मते कह कथाटे नारी मध्य थिला गो मुहासतिटे बर मुहासतिटे नारी मध्य थिला गो मुहासतिटे बर मुहासतिटे बन बिना सुना बरना मते कह कथाटे बन बिना सुना बरना मते कह कथाटे बाबुरे से सती नारी को हेला आगो नमोर पति गमर नपहु राती ई एक राती हेउ सपत राती मोर पेरी बाबुरे आगो नमोर पति गमर नपहु राती एक राती हेउ सपत राती आगो को के सतीरे सभ्य देलाटी आगो को के सती गए सभ्य देलाटी मागो सती तमे अभिशाप पे देले गुटे ना सादरा धै गला मैं सब थी काय हला जे बतागा सापट दे तो मुडर बाल झोड़े देबो मुडर बाल दे धोला अच्छा आती हो तोकला पान ढाली नै नमी जेरत काय हला सादरात करिथिल काय राजे मागो मैं उधरिया पुला वाला 7 दिन सादरात करथिली हां हां उधरिया पला सती नारी बने अगो एक प्रतिव्रता जदी जे नारी हेतबा सदा के सती नारी बोले कहस अच्छा मोर गुटा न पति ओ हटा के पहे गुटे पति तकला धरि के पलावर से देखो देखो चौकी संभालो सती बोली हमारे के बीन सतुआ का हेती लगी बाबरे आगो कोट के सतीरे साप्य देलाटी अरे सूर्य डबी गले सतीर कथा के और सूर्य डबी गले सतीर कथा के न बन बिना सुना बरना मते कह कथा के न बन बिना सुना बरना मते कह कथा के
मोर बुआ के दादा बस काका बस आगे आगे बाबरे आगो एड़े बड़ सती टेको केतने थिला एको राती के साथ राती बनला एड़े बड़ सती टेको केतने थिला एको राती के साथ राती बनला ओ बांको भी जाती थी ना बांको भी जाती के से सती बाबरे आगो एड़े बड़ सती को केतने थिला एको राती के साथ राती बनला आगो की कारण थिला गो एड़े कृत्य कला आगो की कारण थिला जे एड़े कृत्य कला अरे गीत धम विपिन लेखे ए गीत धम विपिन लेखे न बन बिना सुना बरना मते को कथा दे न बन बिना सुना बरना मते को कथा दे बाबरे से सती नारी काथले गुटे रात के साथ रात करिथिला एड़े विश्व ब्रह्मांड सासारात के तागरी बची थिले ई कथा जदी कहि देबे बोले विश्वास समय मोर माई घर बोली नइलो ओ कइला केनता करमा बोलिछे हाथी लागी त मत चिंता पोसी छेलो केनता लागुछले अरे छोरे हला न आउल दाउल लागी कोन लागि जाउछे केनता का हे हेले गुटे कथा काना जानिछ काला केनता केनता कथा माने पत्रो जन देखो नाही जी हे त कहि दे माता हले नाही का हां हां से सती नारी के हे आर कांग लागुटे राती को सब तो राती करथिले जे से कथा कहि दे मा बोले जदी विश्वास लागले फिरी बांगा जो पत्रिका आबे जो हां हमें तो दिबा लागि रेडी ही अछो खाली तमे कह हला बिला के नहीं मनवा वाला मुई हाथ रास्ता करने दिवाल लागे सतगे हां अरे बुआ तीर्थ तमे बुली पारछ बोला ननिलो ताल कहि दे माने का आर बैतरणी नदी कूले रे जानो कोलाबती पुर कोई ग्राम सते आर से ग्रामे नीलकंठ पद्मावती आर पुत्र एक जन्म कोले जतती जे आर विष्णुदास तांक नाम आर अनुसा सतीं को जे विवाह होइथिले अच्छा 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 से माने कुष्ठ रोगी हेइथिले भी का करमेले बनी तार भाग्य केते तेज जे से अनुसार सती के बियाह थिले नायका आर अनुसा सतीं को विवाह होइथिले आर भिक्षा मांगी जाए दिन गो मोहन कुष्ठ व्याधि तिला जानो दिने भिक्षा मागी जीवा बेले रे लक्ष्य रबे चाकु नेत्र देखिले आर रूप गुणे तार खेले मोहित आर पत्नी को आसी कहिले समस्त जा सुनो मनुष्य आछिनो आर से लक्ष्य रबे चाकु मते आनी दियो आर से लक्ष्य रबे चाकु मते आनी दियो आर न हेले तेजी बी प्राण को सजनी नरु चाहि मते ननिलियो तार प्रकेंता है जानी छ से पेशनरी पाके से धरी करे गेले के अनुशासती दुईटा पात्र जल आनली जेंटा कि मधुर जल दुहीटा हेले गुटे अपवित्र जल आर गुटे पवित्र जल जेंटा कि अपवित्र जल जेते पिथले भी पेट नाइ करे आर जेंटा पवित्र जल गुटे पात्र रे आत्मा तृप्ति हे जिबा से पवित्र जल को जेते बेले विष्णुदास बाछि निले से जानि गले बेश्या नारी
जे अनुशासती प्रकृत सती नारी बोली करी से जानली आ तांको बोटाले आसला बेले अंधकार हो जायछि कि अंधार हो जायछि अच्छा 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 हेले अंधार राति रे गोटे बट वृक्ष मूल रे बट वृक्ष बलंते बरगद तले आग्ने को महर्षि सेने तपस्या करछ हेले तांकर श्रवांग शरीर रे लागि जे तीर लागि छै किम्बा सुली फासी दे दै चूर माने हेले ननी लो से बाटे आसला बेले झुंटे तापरे केंदा है जानि छ आर से बाटे आग्ने को महर्षि देखो आसली रे बसी पाउतिले कष्ट आर देखि न पारी गन सगा सती आर से सुरी खम्बरे पड़िले झुंटी जे से रुचि होय क्रोधमती आर अनुसार कुजे क्रोधे साप्य दिले काबले साप्य दिले जानि छ মই সত্যি বলি করতি মতে ঝুন্টে চলে আজি আসি করি যা মুই তো অভিশাপ্য দউছে আর ই রাতি বাহুন বাহুন তোর আমরা প্রাণ নাই থিবা বলে আর সেন অভিশাপ দিলে জানিছ আর অনুসার কুজে কুথে সাপ্য দিলে আর নিশ্চয় তোর মরি পপতে পাকিলে রাতি তো কাগে বুলসতি নিশ্চয় তোর মরি পপতে পাকিলে রাতি তো কাগে বুলসতি जानि चलो बनी सेनु जते बेले साप्य देले अनुशासती भी बोइले मोर स्वामी र प्राण ना लेननी मोर स्वामी र प्राण जदी नाइ रहबा मोर प्राण थाई करिया लाभ काना मुई भी मोर में बोले आर समाने भी राग एक किम्बारे स्नेह करी समाने भी अभिशाप्य देले सतगे हां जे सकाल पाउन पाउन जदी भी मोर स्वामी र प्राण जीवा ई राती केतेबेले सकाल नाही पाहे बोइले आर सात दिन सात राती पर्यंत अंधकार हो बोइले तार पर साप्य देले केतना प्रकार हिते जानि ज 3 दिन किंबा 4 दिन राती ही चलवनी तार पर ब्रह्मा आसले आशीर्वाद कले किंबा सेई कुष्ठ रोगी विष्णु शंकर तांकर रोग व्याधि दूर हला दुही जन वैकुंठ रे स्थान पाइले आर तापर साप्य के फिरे आने छन ताकर साप्य फिरो 7 दिन हे गला बरो साप्य के फिरे आने जन तापर जाय सकाल पाइजे केतना प्रकार जान छ केतना प्रकार आज जो सत्य मंत्र तेरे उच्चारी आर सूर्य से सोखला सरबरी तते হলনি আর যখন সত্যি মন্ত্র তেরে উচ্চারি সূর্য হয়ে শেষ গেলা সর্বরি আর জাগা ভিয়ান বলে কবি ধান্দা লক্ষ্মণ শক্তি ভেদ বেড় পথা রামায়ণ বাণী বা সত্যিত কাহানি বা সত্যিত কাহানি বা সত্যিত কাহানি এ শব্দ বিভিন্ন লেখে কবিতা 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 কে মোর বাপ গনবো শ্যাম গনবো কবিতে ঋণ করবেটা देखला बोले बाबू घर फिरी जेबे जो कहि करे आबे जो सतगे हेलो नागो बाबू गो
ओ फ्रिज नो पिला सकाल पाए आना लुके का हेला जे फ्रिज मु हेला बोले गो ओ हेला ये फ्रिज मु हमें फिरबार मुड़े नहीं नगो केनता जे तमे कह दिलो फ्रिज मु वाली करी गो हटा ठीक कहले ना आपला ননিলো তাহলে কেনটা করমা হেলা কথাটা এটা নাইকা হ্যাঁ হেলে যদি না ফিরে যাও বলিছন গুটে কথারে পত্রামা কহি পারবে কি এ কে জানিছি সতাগে হ্যাঁ বাবু গো हां যদি নাই ফির গুটে প্রশ্নরে পচাও বলছন तबे पचरा जा पचरा छ पचरा हेले जीवार ना नहीं धरगो मती जाई नहीं परना अब पचराबो পত্রামা তাহলে নাইকা মতে ভগবান বলি বিশ্বাস নাই লাগবা মতে গলা নিশ্বাস নাই পড়বা विश्वास ने बार आर पार बाहरी गिरा मी क्या हां ননিলো তাহলে পত্রামা নাইকা পারো সতে আর কিম পাগি পড়িল না গো ফাসে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে ठीक है समितुले फास के समितुले ना फास केदा केदा कहू जा বনগড়া কইছো আর কিম পাই পড়িল না গো ফাসে সতে ইটা যদি ভগবান ননিল সেই যদি সৃষ্টিকর্তা পালন কর্তা ননিল সেই পালন কর্তা যদি বলে সেই অনন্ত না করে অনন্ত সজ্জারে যে কি সুইসন কিছু না করে তাকর বাহানো লেখা যোগ দিছ কি নাগথি হ্যাঁ অনন্ত নাগ বলন্তি যে শ্রেষ্ঠ নাগ কিছু না কর হলে ত্রেতা যুগরে যেতেবেলে সীতাଙ୍କୁ চোরি নেইছিলা সে পাপিষ্ঠ রাবণ মুক্তি করবার লাগি কিংবা উদ্ধার করবার লাগি যেতেবেলে যাইছিলি এড়কি নাগ ফাঁস বন্ধনে বাঁধি দিয়েছিলা কিয়ে সেই রাবণর পুত্র ইন্দ্রজিৎ নাগে কেনতা হাই করে বাঁধি দিয়েছিলা ভগবান বলি মধ্যে বিশ্বাস নাই লাগবা তো ভগবান মানু কাই বাঁধি পারবা নাইকা তাহলে পত্রামা আর কিম কাকি পড়িল না গপতে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে কিম কাকি পড়িল না গপতে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে আর কিম কাকি পড়িল না গপতে কাং হেলালো ননিল তারপরে কাহিছে জানিছ চাকার কান্ধে কোদণ্ড পৃথিবী খণ্ড খণ্ড নাইকা যে কি শ্রীরামচন্দ্র ভগবান সে ফের বিপদরে পড়িছ দেখো তো যাবু আগে সতলাই পত্রামা নাইকা আর যাহার কান্ধে কোদণ্ড পৃথিবী খণ্ড খণ্ড গো পৃথিবী খণ্ড খণ্ড যাহার কান্ধে কোদণ্ড আর পৃথিবী খণ্ড খণ্ড পৃথিবী খণ্ড খণ্ড সে কিংবা পড়িব না গো পাশে পড়ি লঙ্কা দেশে সে লঙ্কা দেশে মপর খড়ু মুছা সে কিংবা পড়িব না গো পাশে পড়ি লঙ্কা দেশে সে লঙ্কা দেশে আর কিমকাই পড়িল না গো ফাসে ননিলিয়া কোন সেটা তে তুমি কাহারা পাকে যাও যে বুড়ি হেই করি সুন্দর পিলা খেলা কে ছাড়ছি মন্নি কা তো কি নেই তো মা খালি আর
আর গোটে কথারে কানা জানিছ ননিল সে নাগ ফাঁস অস্ত্র যেন পড়িছিলে সে নাগ ফাঁস অস্ত্রকু কে দেলা ইন্দ্রজিতকু কে দেলা ইন্দ্রজিতকু সে নাগ ফাঁস অস্ত্রকু কে দেলা ইন্দ্রজিতকু কে দেলা ইন্দ্রজিতকু আর পূর্বে রখিছিলা কাঙ্গার পাশে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে মোর খেলু থাকতাম হ্যাঁ পূর্বে রখিছিলা কাঙ্গার পাশে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে আর কেম কাই পড়িল না গো পাশে সে নাগ ফাঁস অস্ত্র ইন্দ্রজিতঙ্কু কে দিয়েছিল এটা তো বুঝে কি কহবে হেলে আর পুরাণে দেব প্রমাণ আগমর মন মোহন আগ বাপ শ্যাম ঘন পুরাণে দেব প্রমাণ আগমর মন মোহন আগ বাপ শ্যাম ঘন আর বিপিন বলে মোর সন্দেহ গঙ্গাতে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে আর বিপিন বলে মোর সন্দেহ গঙ্গাতে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে আর কেম কাই পড়িল না গো ফাঁসে ননিল এই কথাবার্তা যদি বুঝে কই দেবে পहिले তারপরে বিশ্বাস করবা যা কই ঘুরে আবে যাও সদাগায় বাবু গো মোর ওজন কথা পছরালে বাবা বলে বিশ্বাস আমার হলে বিশ্বাস নি লাগে তো সিধা পলাবো সিধা ঘরে থিব সিধা ঘরে খাও বাবুরে